बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नस्वारा अला शै'un वक़ालतिन नस्वारा लैसतिल यहूदु अला शै'un वहुम यतलूनल किताब। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नस्वारा अला शै'in वक़ालतिन नस्वारा लैसतिल यहूदु अला शै'in वहुम यतलूनल किताब। कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीन ला यअलमून मिथल क़ौलिहिम। कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीन ला यअलमून मिथल क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नस्वारा अला शै'in वक़ालतिन नस्वारा लैसतिल यहूदु अला शै'in वहुम यतलूनल किताब। कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीन ला यअलमून मिथल क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इसमुहु वसआ फ़ी खराबिहा। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इसमुहु
وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم.